لا إله إلا الله 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 مدد يا صاحب الميدان لا إله إلا الله مدد يا صاحب البرهان لا إله إلا الله bana bu ten gerekmez can gerektir ol baki cennete iman gerektir La ilahe illallah eğer Muhammed'e ümmet olursan dilinde zikriyle Kur'an gerektir Aşık Yunus Aşık Yunus Aşık Yunus La ilahe illallah Meded ya sahibel imdad Aşık Yunus neylerem cihanı sensiz Allahümme salli ve sellim ve barik aleyk İllallah Seyyidina Muhammedun Resulullah ve salli ala eşrefi ve es'adi nuri cemi'il enbiya'i vel mursel